Maliko na ni Maliko ga amunu ga DMS TV la ni wakati na anga foli be aw bela jeli amunu ye dana da DMS TV ka kuna funi suba ya amu dana kilende aw fana ma ka yira la ka fo DMS TV si kunya aw ye ko ba munu me jamana kono aw se ka famiyali soro o la cogoya mina akana nyina bolola sira fana sanfɛ am se ka soro sanfɛ ina fo YouTube DMS TV Facebook DMS TV o kunye ka se ka kuna funi jini ga di aw bela jeli ma ka to aw sigoro la DMS TV débat politique ama yira la ka fo débat politique ngono na ame wele bla mɔgɔ o kana anga plateau sanfɛ anu ka jega masala ɲɔgɔn fɛ ina fɔ koba minnu bɛ jamana kɔnɔ famiyali bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na pour que olu bɛ se an bɛ question poser kunna olu bɛ se ka walawalali k'o la cogoya min na bɛɛ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la cogoya min na donc a yira la ko bi wuladen na an ye wele bila mɔgɔ fila de ma ani minnu bɛna jɛ ka masala an ka jamukan dɔ kan i n'a fɔ an ye question dɔ ta olu bɛna se ka an m'u poser kunna olu fana bɛ se ka walawalali k'o la cogoya min na i n'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kini fɛ ale tɔgɔ ye ko Jibiri Jalo bɛɛ lajɛlen ma wele ko Empereur Warenji ale ye association dɔ président o association tɔgɔ ye association Empire Siège d'Or donc mɔgɔ filanan min bɛ numan fɛ ale tɔgɔ ye ko Salim Kulubali ale ye secrétaire général de la GCI et donc an ye wele bila olu mɔgɔ fila de ma bi wuladen na thème ba dɔ b'an bolo an bɛna o question poser kunna o fana bɛ se k'u ka walawalali k'o la cogoya min na pour que a bɛ se ka faamuya cogoya min na donc a y'a sɔgɔlen to DMS TV la waati bɛɛ lajɛlen na pour que a bɛ se ka kunnafoni cogoya min na donc n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ko mɔgɔ fɔlɔ ale ye Jibiri Jalo ni bɛɛ b'a wele Empereur Warenji ale ye association Empire Siège Jalo Jeri voilà bɛɛ b'a ale ye association Empire Siège d'Or président donc folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbɔ ma nin wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka sɔnni an ka don débat yɛrɛ kɔnɔ na monsieur Jara k'i fo yani an ka adamadenw fo fɔlɔ an bɛ Ala fo ka barikada ale min y'an da n'an y'ale fo an bɛ seli an kuntigi ka salalehi wasalam k'an ka Mali diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo a tɔntigilakaw dugutigiw maintenant Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka kɛrɛnkɛrɛnya la M5RFP ni an ka association Empire Siège d'Or ye o tɔnden dɔ ye depuis le 7 on peut dire depuis le 5 juin an yɛrɛ a kɛnɛ kan an y'a kɛlɛ kɛ ka se bi ma donc an ka foli belebeleba bɛ s'u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko réseau mɔgɔw yɛrɛ ma ko un pour tous tous pour un empire pour toujours. Merci beaucoup. Donc Salim Kulubali folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin a lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka sɔnni an ka don débat kɔnɔ na. D'accord, tout d'abord comme il y a fɔ présentation na cogoya min na Salim Kulubali de don donc n ye jeune chambre Kalaban jeune chambre internationale Kalaban an kama ko JCI Kalaban ne y'o secrétaire général ye voilà donc n bɛ mɔgɔ min b'a la ka an filɛ nin wagati na n bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka JCI Kalaban ka o tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo ani ka Modibo Ɲarika Tarawele garantibugu président plaqué la n ka foli b'a ye nin kɛnɛ kan yan. Ok, merci beaucoup. Il y a fallu qu'on fait douama. Il a l'alsa sur le DMS TV ka débat politique là. Nya fa yana DMS TV ka débat politique kuma be ami wele bla mo association ono mo ni politicien ou bien mo ni politique matrafa pour que question mo mula mo poser kuna famille bi se ka soro o la tuwa mina parce que am ala ma bega hakilina ta ko kelime mo be ba soro olu hakilina o sira yoro do la niveau do bula à travers olu ka explication na famille chama mi se ka soro la o de kama kuma be ami wuli ka mo nyini kana pour que anu ka se ka masala nyo be famille ka se ka soro la tuwa mina nya fa yana tuwa mina ko question ba do ba mulo o question yere jumé ama kala folo ina fo l'élargissement des membres du Conseil national de la transition beba kalama amé frontière fanga konona de wakati na minume blala debito nora blala namu wele ko wasadeu anya jete mine ka foko oluga mandat wakati mi sumana ka duma ukumbana mais révision de la transition révision de la charte de la transition kera anya ye o dofra ka uka fanga monobotuni ka klanga laje mo keme ani mo gan kelen ne kundu mais anya ye dofra la ka sira mo keme ani binani wolo vlama ni o jate mine bebi hakilina ta fola mais ita donc kunjumena akera Empereur Warenji ou bien Jibiri Jalo ne b'a fege nyiniga Jalo Jeri ne b'a fege nyiniga sisa ka bo mo keme ani mo gan kelen ka ta keme ani biolo vlala ere bolo anafa be se ka ke mundi en même temps o kelen ga dofra transition santé mo ga mandat ere bolo o fana nana chogodi ou bien muni ou soro ka si au niveau ma. Effectivement, Albi, M. Jara qui faut, il y a une antenne d'ado à la nama for CNT Rémi. CNT anga Assemblée nationale Noroblade. Mouna Noroblala, à Sorola,
kɛlɛ min wulila Ibrahim Boubacar nɔfɛ ni a kɛlɛ fan kun ka ca nka n'a kun cɛra ni politique kɛlɛ ye parce que ni i ye fanga in nanen bi transition nanen bi a sɔrɔla fanga démocratiquement élu Ibrahim Boubacar o ka fanga minɛ ko juguya fɛ n'o la jɛkulu wulila ko M5RFP n'anw yɛrɛ y'o tɔn dɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ka fanga in ko k'a susuri munna parce que article 39 problème tun bɛ yen n'o ye éducation ye n'o bɛ Mali bɛɛ touché ka se an ka surasiw n'an ka dugu ciliw ma ka daminɛ centre la ka se sanfɛ o nana kuncɛ ni élection ko ye n'o ye députéw ka so kalata ye o de nana kɛ maintenant fɛn min y'a to ni subɔ yɛrɛ nana yala le 10 le 11 le 12 juillet 2020 maintenant o bɛɛ kɔfɛ sisan Ibrahim ka fanga binnen a yirala surasi minnu nana n'o ye CNSP mɔgɔw ye Maliki Diaw Wage Moro Kone Assimi Goïta ka fara Sadio Kamara kan funangɛni minnu ko bon o tɛ se k'a to Mali ka bi maliyɛnw yɛrɛ ɲɛna surtout olu yɛrɛ min ye karangabolo ye donc ni olu yɛrɛ nɔfɛ ko bɔra a la san b'a sɔrɔ Ibrahim bɛ fanga la hali bi donc olu nana o wale kan ka n'a fɔ ko ka ko kɛ semaine bɛnkan ka se ka kɛ min b'a to digun o digun tun bɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛndenw wulila k'o kɛlɛ Ibrahim ka fanga kɔnɔ ko ka dan siri o la o n'o nana kɛ charte ye donc le 20 octobre charte y'a yira ko ka maa 121 k'olu ka sugandi ka bila bulonba nɔ la bulonba in ye fɔ n y'a fɔ cogo min na député bɛ yen ka jamanadenw de représenter donc n'a fɔra sisan olu minnu kun bɛ yen ko kɛlɛ sɔrɔla jamana nana tiɲɛ olu ka tali yɛrɛ nɔfɛ maintenant il faut que mɔgɔw ka sugandi o wagati minnu tɛna to degun wɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ donc o wagati kelen o maa 21 na kɛmɛ 21 na donc a fɔra ko k'a ta surasiw yɛrɛ cɛ la surasiw yɛrɛ ka mɔgɔ CNSP mɔgɔ yɛrɛ ka maakaya cɛ la n'o yɛrɛ danaya mɔgɔ ye parce que Mali mɔgɔ tun bɛ lakana la lakana tɛ se ka kɛ ni an ka finitigiw ti décision ta yɔrɔ la donc u kun kan ka yala joni fɛnɛ ma kan ka yala problème min bɛ ani an yɛrɛ maliyɛnden ɲɔgɔn minnu kɛlen bɛ ka marifa ta an ka mɔgɔw kama n'o ye fɛnw ye MLA ni fɛn ninnu SEMA ni c'est pas quoi o mɔgɔw ye olu fɛnɛ accordage problème k'olu mɔgɔw ka yala maintenant ko a tila ka joni fɛnɛ yala o ye M5RFP an b'a fɔ bɛɛ ɲɛ M5RFP tɛ politique jɛkulu ye on lit mouvement du 5 juin à rassemblement des forces patriotiques comme n y'a ɲɛfɔ cogo min na kalanko ani lakana ko kɛlɛ politiciens ka kɛlɛ nana fara kan o de ye M5 sigi donc maa minnu wulila o wagati olu tun ye maliyɛnw ye Ibrahim Boubacar yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw tun ye maliyɛnw ye mɔgɔ fana yira minnu ma don kɛlɛ in kɔnɔ olu fana tun ye maliyɛnw ye donc ko k'a lajɛ sisan maa ɲɛnɛmaw de ka ta nin na pour que u ka se ka jamana kunkanko parce que assemblée y'o de ye gouvernement bɛ bila ka baara min kɛ assemblée bɛ yen k'o de contrôler wari foyi tɛ d'u ma programme foyi tɛ accepté jamanadenw kan k'u ka nafolo ta ka don a la ni ninnu ma jɛ n'a ye n'olu de jɛra n'a ye n'olu y'a voté anw bɛɛ tɔgɔ la président bɛ sɔrɔ k'a promulguer donc ni président jɛra n'a ye a bɛ gouvernement bɛ sɔrɔ ka bila a baara la donc o hukumu de kɔnɔ CNT nana sigi mais CNT sigiyɔrɔ fɔlɔ n b'a fɔ an b'o problème de kɔnɔ fo bi Mali problème bɛ Mali la bi a fanba ni ye CNT bɔ a la a tɔ b'a dɛ jɔ yɛrɛ bolo CNT sigicogo ma ɲɛ a ma ɲɛ hali dɔɔni bon fɛn min yɛrɛ sigicogo ma ɲɛ n'i tilala ka na tuguni k'i bɛna dɔ fara o kan donc ne bolo i b'a essayer k'a dilan de parce que dilanni ni ko k'a sigicogo ma ɲɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na maa minnu kun kan ka taa kɔnɔ par exemple kulu cɛla a fɔra ko k'olu ta cogo min na u ma ta ten a yɛrɛ fɛnɛ ko mɔgɔw b'a kɔnɔ u donna hali u ma ɲininka u n'a man kan dɔrɔn tɛ dɛ hali u ma ɲininka u taara u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o bɛɛ kɛra furugufurugu ye min nana kɛ anw yɛrɛ ka tɔn min wulila ka Ibrahim ka fanga in kɛlɛ ni anw yɛrɛ ye plainte don CNT kama M5RFP donc o plainte bɛ sen na hali bi fo ka o yɔrɔ ka fɛnɛ kɛra anw y'o kalo 9 bɛɛ kɛ ka Bandaw ni Asimi ni Moktar Wan ninnu to fanga la ka CNT kɛlɛ maintenant an ɲɛ b'a la sisan kuma nɔgɔyara mun na parce que le 7 juin le 24-25 mai 2021 coup d'état filanan min kɛra ni Assimi y'a essayé
ka transition est rectifiée à la demande du M5RFP quand on est voulu ka do akele kono. Donc moi j'aurais vraiment préféré au wakati kele o kunga ke nyoro infene la bentoye, mais on a vu que asana ka monton ka da kerefe et qu'elle continuera. Et amérom na bi kan fofolo ere ko ka foko ka élargi, c'est comme ibeka tieni fra tieni kan. Avec ka glani, moi j'aurais préféré au ka fo amena à remembrer ou bien qu'à légaliser. Comme en gros c'est illégitime et illégal. Donc on a essayé qu'à légaliser, même si n'amba donc coup d'état est manqué qu'à légalité ni légitimité comment au fond qu'à donc, mais on a essayé qu'à nier qu'à que il gouvernement follow un kéra tout comme là. Par exemple banda aussi il a problème madouala. Assimi est le vice-président problème madouala. Gouvernement sigli fenna problème madouala. Problème il a fait kelemna ou une CNT keleli. Donc même il faut là yani nga kuma di balma ke ma folo asigi to nyuma se ga fofolo na ma don ko ayere be to mina amai kuma mi yere foro ko élargissement o kuma yere manga fo akanga fo ko ka adlanga nyedi et bien meromna je pense que problème fou est là ka fo ko le d'élargir on va remembrer et remembrer jume munu ba kono nu makan mali on de do mais on sait que du fait ni yoromi so gansante yoro gansante mo manga ka kono ni ti donia doti la ka seko doma ibanga ka kono tendoro kebe tre korota de kama ou bien kebe ko kasakota jamana toyi anga na nyino ko jamana yi jamana do de ato ambulo en fait kanga taka to do bulu a misala mu yebi lettre ouverte boraka ci asimi yerema dube yere muso fe muna ko ka nyama ka labo no kun foro nye sans fla sans saba yani biche machine ntelala donc anga mirishinina ko munu may jamana ima na may anrema anga essayer ko ke cheka OK Salim Koulibaly donc ni a jete mina nye question kele mu poser ni comme Djibril Diallo era bora ka fo ni a SNT ko kuma na ina fo député honorable a sababu sur la coup d'état là donc ni a jete mina o SNT kele mi wakati musumana ka duma o wakati fana bana anya tuguni o balen ko fe o dore suma ka duma tuguni kan to la tuguni ko mo keme ani mo gan kele ni bi do bina essayer ka élargi ka ke keme ani bina ni wolovla era bolo siza avantage bi se ka ke mune ni era ni ka am se ka nyuma jume soro kono na o akai era bolo bi se ka mune fo o roni na folo. D'accord, maintenant c'est que nous parce qu'il y a les CNT historiques pour avant, donc c'est bien, il a été très clair. Donc moi je serais précis. Ka a fo na famu yere bi CNT élargi là mina kana ndado là donc comme il y a fo twamna ni akoloji transition ni kalotan signe kundira umma donc kalotan signe kumna ban kalote melena donc comment il fallait que charte ka réviser donc charte réviser là charte réviser les oui do fara transition la fakanka ka beni assisi recommandation il est effectivement pas mon cas de samur kalo temelena au lieu benka mon fo donc adam le kalo woro faut assez sandruma donc au taraka fera changer la façon pour la bien alikan donc au yoruba kono chati kura kono en même temps vice-président a posé au fana borae donc akla ka CNT fana ya ko le jiba ka foko chati korale kono la CNT en nombre a pour limiter les nous donc pour limiter hakem mo keme anu mo mbani kele donc maintenant courant kono yi ala do frakan ka beni assemblée taille problème mi kemal binan wolo flan donc ibina sa ka foko mo woro le farala kan donc nafa du mbala ne ko ne bi nafa mu yi ala o yi abi se ka climat social abi se ko apaiser parce que oui à fort trois mon cabina est recomposé bon pour mon fracan donc je pense que besimbala sur la sous bala M5 no bala parti politique et regroupement des partis politiques comme bala accord d'Alger les mouvements OK les mouvements qui sont au nord ces gens là sont aussi partants donc on fait un dernier bala donc je pense que c'est bien parce que ni ya koloshi ni wati la ba depuis anana ka foko comment tu vas faire kuntala mu kundela habika ban manga chara
donc maa mun b'a la ka mankan ci i b'a sɔrɔ a fanba maaw dun maa mun da ti a ko la donc a ka ca Ala fɛ ni dɔ farala CNT membre mɔgɔw kan ni o maa ninnu dɔ kɛra o la sisan u bɛ se k'u b'u da di donc ne kɔni ne ɲɛ bɛ nafa mun na a la o ye ça pourrait apaiser ça pourrait apaiser le climat social. Donc ne connais pas nafa de la sisan. Voilà. Mais yɛrɛ ko mɔgɔ minnu bɛ mankan ci la sa i n'a fɔ transition taabolo ma ye a bɛ tan ni olu wulila sa k'u don a kɔnɔ la ni olu y'o daji est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o tɔ ye jamana ko ye yan. O tɛ jamana ko ye dɛ ko de ye. Mais ko ko n'i y'a élargi n'olu donna a kɔnɔ a ka ɲi. Oui a ka ɲi parce que a b'a to olu da di mais olu ka donni a kɔnɔ an bɛna ye komi i ye ɲininkali min fɔ o tɛ jamana ko ye o y'a kɛlen yɛrɛ ko ye mais a bɛ se ka ka d'u ye fana ka don a la k'u da don jamana jɔliko kuma na mais i ka ɲininkali ça tombe bien parce que o yɛrɛ mun filɛ nin ye moi je suis contre. Moi je suis contre pourquoi parce que il ne faut pas que n'a fɔra ko maaw ka kɛ ka mankan ci kɛrɛfɛ ko ka olu ta ka place dɔ di olu ma ni o kɛra mankan ti ban ni ne ye mankan ci ne taara ka don a kɔnɔ e dun ma don mais e da di ne kunu e b'a ye ne donna e fana wuli ka mankan ci pour que ne fana bɛ se ka don c'est pourquoi ne fɛ a man tɛ ka kɛ o cogoya la an ka jamana na politique taabolo la kan ka falen a kana kɛ ni mun ye mankan ci o bɛ taa ka poste dɔ di o ma o kana kɛ o kɛlen de bɛ k'a to bɛɛ kɛra politique mɔgɔ ye bɛɛ ye association créer ka parti politique créer ka place ɲini donc n'i y'a kɛ ça va encourager les manifestations i b'a ye sa bi ni manifestation bɛ yen bɛɛ b'a se ka ye kɛnɛ kan ka bɔ vidéo la ka bɔ photo la ka se ka fɛn bɛɛ u ka se ka remarquer pour que u bɛ se ka poste sɔrɔ cogoya min na an y'o ye o M5 kɔnɔ mouvement kɛlen maaw tun bɛ bɔ maa mun b'a ko ɲɛfɛ on a vu que a caman ye poste sɔrɔ dɔw taara CNT la dɔw kɛra ministre ye donc dɔw kɛra chargé de mission ye hali logement social ko mun tun bɛ sen na dɔw tun y'a bénéficier donc si ni mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ ko fanga bɛ sɔrɔ carré kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni élection ye ni mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko fanga bɛ sɔrɔ ni kumaba ye maa mun bɛ fanga na k'olu buruja ko de bɛ fanga sɔrɔ k'a sɔrɔ hali élection tɛ maaw tɛ taa parti politique la tuguni maa b'u labɛn ka vidéo kɛ sa ka bila ka ɲɛma buruja ka marche labɛn ka dɔgɔyamaw kɛ pour que u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na donc ne t'a fɛ o ka kɛ a ka dabila a kana kɛ ni mun kulera ka poste ta ka di o ma o ka dabila donc n bɛ se ka mun fɔ nin point kan o y'o ye. Ok merci beaucoup. Djibril Diallo n'i y'a jateminɛ sisan i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ CNT min bɛ yen o ye an ka député assemblée nɔrabila de donc an bɛɛ b'a kalama an bɛ transition de kɔnɔ o furancɛ fanga ye o dépense ani ni fanga légitime yɛrɛ bɛ yen a dépense tɛ kelen ye mais n'i y'a jateminɛ an bɛ furancɛ fanga kɔnɔ 121 na dɔw yɛrɛ bolo o tun ka ca mais mɔgɔ sɔnn'o ma o tun bɛ ka baara kɛ n'o ye mais en même temps ka gɛlɛya ni fɛnw ye cogoya min na i n'a fɔ gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan ka tila k'a ye k'u bɛna kɛ 147 i n'a fɔ assemblée yɛrɛ nombre bɛ cogoya min na e bɛ se ka mun conséquence de o la kɔlɔlɔ jumɛn de b'o la don n'a natɔ la tuguni. O kɔni o ye ka kɔlɔlɔ fara kɔlɔlɔ kan ye parce que n y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔba min bɛ fɛn in kɔnɔ ni fɔlɔ t'a la coup d'état filanan na ni Assimi ma se ka a lakile ne bolo décembre tɛmɛnen assise nationale min kɛra o tun kan ka kɛ wagati ye min na Mali kan ka tagabolo ta parce que an bɛ foli kɛ ka di maliyɛnw ma bi u ka Mali kanu na a dogo tɛ maa si la bi maliyɛn ka Mali kanu bɛ cogo min na mais an bɛ fɛn kelen de jateminɛ chaque fois maliyɛn y'a ka kanu nabɔ k'a ɲɛsin a ka ɲɛmɔgɔw ma a bɛ laban dusukasi la o bɛ sɔrɔ wale minnu fɛ an ɲɛ b'o wale kelenw de la sinon bɛɛ b'a dɔn Ibrahim Boubacar nana fanga la cogo min na bɛɛ b'a dɔn ɲangata min ye Mali sɔrɔ Amadu Tumani bolo o min diyara maliyɛnw ye mais a y'a jateminɛ o maa kelen a ka mandat batɔlanin a gɛnna foyi ma bɔ a la jamana bɔra ka bin kalo 10 kɔnɔ ka na an ka jamana sigiyɔrɔma 3 ka 2 minɛ an na jɔnniw fɛ maliyɛn den dɔw yɛrɛ fɛ ko kɛwale jugu ko jamana tagabolo jugu fɛ mais an ka armée kelen minnu bɛ yen n'u wulila ka na fanga la o la en 6 jours u bɔra kɔna ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Kidali da la ni bi an bɛ ka Faransi min kɛlɛ k'o y'an ka problème ye olu nana fara an kan k'u dɛmɛ mais a imagine san 7 kɔnɔ au lieu que o Kidali min dɔrɔn bɛ o problème ka ɲɛnabɔ o problème kelen seginna anw ma fo Bamakɔ yan
donc n'o de nana kɛ maaw voté les 77% min voterait i bɛ ka ɲɛ o bɛɛ ka bɔ a kɔ dɔrɔn tɛ fo ka tila k'a kɛlɛ fo ka mɔgɔw mugu ci mɔgɔw la o mɔgɔ kelen fɛ donc n'a fɔra ko o bɛ kɛ ko anw ko Mali kura in terme man di ne ye fɔlɔ parce que Mali kura ne bolo dɛ waleɲuman dɔnbaliya don parce que munna Mali bɔra Manden de la et Moro Keita ninnu ka jɔnya kɔfɛ de olu nana n'o Mali ye kana tagabolo ɲumanw k'a la ni bi hali bi an b'an yɛrɛ ko ni Moro Keita la munna u ka kɛwalew fɛ bien vrai que tiɲɛni kɛra a kɔfɛ mais an tɛ se ka na du jour au lendemain k'an bɛ n'o Mali n'a tagabolo ɲumanw n'an ka tabiya ɲumanw ko k'olu to yen ko ka kɛ Mali kura ye an b'a fɔ ko Mali yɛrɛ donc Mali ka k'a yɛrɛ ye mais n'a bɛ k'a yɛrɛ ye jumɛn o ye tabiya dɔw de ye bon an ɲɛ b'o min na CNT ma sigi o tabiya kan. Nous savons très bien que Machi se k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar kɛlɛ la k'a ka mandat kɔnɔ ko maa ɲɛnamaw t'a kɔnɔ Malien bɛɛ ye kasɔnge kelen min filɛ ministère la bɛɛ y'a tanu bɛɛ ye Maliki Kulubali tanu o n'a ɲɔgɔnna joli magistrat intègre bɛ yen bɛɛ tun b'olu dɔn surasiw bɛ yen par exemple coup d'état in bi n'a y'a sɔrɔ Asimi ninnu minnu tun y'a kɛ n'olu ni Musa Jawara tun y'a kɛ san b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ b'a la mais olu y'o bɔ a la mun na parce que olu ye ɲuman o ye juguman ye donc CNT fɛnɛ kɔnɔ CNT kun kan ka sigi ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu an b'a fɔ minnu ye tiɲɛni kɛ parce que Jarasuwa b'a kɔrɔ Jarasuwa kun taara déjà a yɛrɛ ka yɔrɔ la il était déjà élu ale kun b'a kɔnɔ mais mɔgɔw kun bɛ olu bɔra la i ko Gassama ninnu u tilala ka na n'olu ye mɔgɔw kun bɛ Marmatia ninnu olu kun bɛ yen olu ye kɔrɔlenw ye Mali binna olu de ɲɛna mais n'aw nana n'o mɔgɔ sugu ye aw kɔnɔ moi je pense que olu de ka kuma kan ka caya ka tɛmɛ par exemple Nusar ni Aboubacar Sidiki Fɔnba ni Bɛl de cerveau ninnu kan parce que olu de y'a dɔnbaga ye a tiɲɛbaga ye olu de mais an ɲɛ bɛ mun na on a vu le contraire olu de bɛ kɛrɛfɛ u yɛrɛ ɲumana Gassama yɛrɛ ɲumana didun na ko dibara de bɛ yen ko dibara de bɛ yen u tɔgɔ b'a kɔnɔ donc n'i y'olu ɲininka dɔrɔn olu b'a ko ka dɔ fara kan ye k'olu man ka ɲininka a kuma la donc mais n'o fɔra e Asimi min ye e ye jeune ye sini bɛ e de ye sini bɛ aw ye surasi bɛɛ tugura aw kɔ dɔrɔn tɛ mais min f'u ɲɛna u ye surasiw bonya mais u ma civiliw bonya dɛ b'o yɔrɔ f'u ɲɛna u ma civiliw bonya cogo di parce que kɛlɛ min kɛra wale minnu kama an ɲɛ b'o wale kelen na an ɲɛ b'a wale kelen la et CNT y'o wale dɔ ye u ye coup d'état filanan kɛ maliyɛn bɛɛ tɛgɛrɛ f'u kun hali bi bien vrai que an b'a dɔn M5 ko man di Mali bɛɛ ye mais maa si ma kuma quand Assimi dit je donne la primature au M5 RFP donc o bɛɛ ye bonya dɔ de ye ka da olu kan maintenant o bonya kelen ma segin o CNT kelen min ni anw ka kɛlɛ ɲɛsir'o ma n'anw yɛrɛ ka premier ministre Choguel Koukala Mayiga ka dɔgɔyama bɛɛ tun bɛ s'o ma o tilala ka taa jɔ o kɛnɛ kelen kan u y'o yɛrɛ lamaloya ye que e m'a fɔ ko yan c'est illégitime et illégal mun ye c'est ambi ou bien c'est légitime et illégal moi je pense que jamana sɛbɛlama kɔnɔ c'est le truc o man ka kɛ o ye kelen filanan ye min ye Asimi kun man ka sɔn cogo si la Choguel ka taa jɔ ninnu ɲɛkɔrɔ bonya kama ka sɔrɔ nin remembrement ma kɛ alban légitimé yana ka PGA yɛrɛ présenté fɔlɔ ale y'a di M5 ma yɔrɔ min na M5 bɛ Mali de kama o de y'a to n'ale yɛrɛ nana bi donc o bonyamasegin jamana kama a kun kan ka cogoya fɔ a bɔ yana aw yɛrɛ ka na fanga la aw ye nin fɔ ko nin man ɲi a bɛ ɲɛ cogo min na an k'a dilan ten Mali b'an bɛɛ de ye bon de fait que o yɔrɔ min ma kɛ bi bi in na o jaabi ti mɔgɔ bolo ale ye bi anw ye fanga min kɛlɛ n'o ye min ka kɛ mɔgɔw ye maliyɛnw de don u fana ni fili min bɛ yen bi u kan k'a fɔ mais olu la olu bɛ mun fɔ anw ma bi u datugu dayɛlɛ o kuma ka kelen de b'u da mais ne tɛ tigi ɲini o la o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye Asimi de nɔ ye donc mais an bɛ yɔrɔ min na ni opportunité dɔ tilala ka di tuguni au lieu que k'a fɔ k'i b'a élargi qu'on se dit la vérité il faut légitimer il faut légaliser o bɛ dépend mun na maa minnu b'a kɔnɔ an ɲɛ b'u ka baarakɛta la u ka baarakɛta in tɛ dɔwɛrɛ ye o maliyɛnw de don mais maliyɛnw dalen bɛ Asimi min na Asimi de y'i sigi k'u sugandi e mɔgɔw tugura ale kɔ wale o wale bɛ ka kɛ bi mɔgɔw bɛ ka tugu ale de kɔ la mais i jija tuguni maa minnu b'i ka baara la o baara fana u ka kɛ jɛlenya kan jɔn bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ CNT kɔnɔ maliyɛn si tɛ se k'a fɔ a baden de bɛ yen minnu n'a ka kan ni doncogo foyi tun t'a la ni fɛn tɛ ni coup d'état in tɛ mais u b'a kɔnɔ bi on est fier de mais au moins u k'u légitimer ka légaliser maintenant jamanaden tɔ minnu bɛ yen ni bi ni mɔgɔw dara Mali la an tɛ se ka min yɛrɛ kɛ an yɛrɛ bolo an ka tile la parce que a kɛra ka ban n'o ye ka Faransi dɛkɛrɛfɛ ye Moro Keita ye wale kelen minnu kɛ ka sɔrɔ u bɔ kuma dɔ jɔnya la fanga yɛrɛ t'u la maa kalannen t'u bolo u ka armée ma sigi olu sera k'a kɛ wagati min na anw nana bin ka segin o kan an bɛ k'o minɛ ni barika ye mais a ka kɛ tiɲɛ kan donc M5 tɔgɔ la
ne b'o de fɔ hali bi maliyɛnw ye u ka faamu Choguel de kumana M5 tɔgɔ la bi a bɛ Mali bɛɛ tɔgɔ la mais u kana bila u kunna ko M5 ye Choguel ta ye M5 ye veille citoyenne de donc a bɔra kun kelen minnu kama n'o wale kelenw bɛ yen maa si t'o to yen k'o tɛ fɔ CNT est toujours illégitime, c'est toujours illégal. Donc il faut qu'on ait la clé. Mais ils ont l'opportunité. M5B, CNSP, Choguel B, Assimi B, personne n'y a bi, bébé ka tegere fou. Alors comment ni mounou nye, on tisse ka fin fou ma. Donc on a jamana den bonya. CNT jamana den wa représentation. On voit par exemple courantige comme il fait ka kebi, ni malien fura da maba keleke. Mais la jebi avec les Djouloubo bi en ma CNT moye kani mogo interpellé. Pourtant ministre interpellé sur les champs. En mon moye, on a vu que le logement social problème fene wulila asimingo ko ka dade o tien mais o ten nous baluku wole munya to ni kera. Parce que fanga kolo min kelela an kunte mogo ko kelela ibeka ko kele kunte a denw a ka famille kɛlɛ kun tɛ mais jamana taabolo ko kɛlɛ de don donc n'a ma ɲɛ a y'o kɛlɛ kɛ o wale kelen kɛbaga kɛ bɛ ka kɛ o kɛlɛkɛlaw yɛrɛ ye donc bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko nafa b'a la nafa min b'a la ni balimakɛ y'a fɔ ko k'a bɛ climat social apaisé ne bolo a b'a tɔ juguya de parce que minnu bɛ kule la bi ni ala y'i ci kɔ mɔgɔ damadɔ ta olu la o kɔrɔ i ye kule tɔ juguya ka taa fɛ de i y'a ye donc a man ka élargi ka 647 ma et a bɛ élargi ka bila normal la fo k'a ɲɛ parce que déjà n'an jɛra ni président ye président min bɛ a ma élu Assimi mais a ka di mɔgɔw ɲɛ ni élulenw ye premier ministre min bɛ yen a jalen bɛ mɔgɔw ɲɛ k'a sɔrɔ hali n'a yɛrɛ tun bɛ kɛlɛkɛlaw fɛ a tun ma considérer maintenant u ka CNT fɛnɛ k'o ɲɔgɔn ye u ka kɛ maintenant wariko min bɛ yen u k'u basé o yɔrɔ de kan an bɛ yɔrɔ min na bi kɛlɛ min kɛra a kɛra Mali bɛɛ de kama 1 241 238 km², les 21 millions de Maliens pour ne pas dire les 25 hali minnu bɛ kɔfɛ bi u kan k'u yɛrɛ ye Maliko la bon o tɛ se ka kɛ cogo si la n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ kuma u tɔgɔ la ni olu n'u tɛ kelen ye par exemple CNT wari kan ka tila o ye diyagoya o tun ye depuis fɔlɔ ye ka dɔ bila t'a la dɛ Assimi tun b'a fɔ bɛɛ ye ne ye coup d'état filanan na sisan ne jɛra n ka 150 la ne ye 100 bila jamanadenw ye cɛ o cɛ bɛ na fɔlɔ miliyɔn 1 ni 100 de kun fɔra mais k'u bɛ miliyɔn 2 ni 40 ɲɔgɔnna de ta ni maa min n'i ti sɔn 100 la ou bien 150 la donc e ti don a la donc moi je pense que hali sisan n'i ko k'a kɛ 100 ko maliyɛn minnu bɛ se baara la ko k'o ta ko k'a kɛ lisi gansan ye k'ali ORTM k'a bila mɔgɔw ka n'a fɔ n bɛ se i b'i yɛrɛ ɲini a jama la ka dɛsɛ o tɛ tiɲɛ ye donc c'est pour te dire que toujours peut-être kuma dɔ min bɛ yen u k'u bila u kunna mɔgɔ bɛ yen l'homme est éphémère mais la nation reste yaya u k'u bila u kunna anw bɛ kule n'olu min ye bi u ɲɔgɔnna 100 de taara k'a sɔrɔ foyi m'u sɔrɔ bon 100 na wɛrɛ bɛ yen jamana ka laɲini y'o ye donc mais u kɛwale min bɛ yen nin kɛwale in de bɛ t'u nɔfɛ fo bada Modibo Keyita tɔgɔ bɛ ka ɲuman bɛ ka fɔ bi dɔwɛrɛ tɛ kɛwale ɲumanw don a essayera ka datugu togo sugu bɛɛ la san joli kɔnɔ mais kɔfɛ a tilala ka bɔ bon bi ni maaw siranna aw ɲɛ k'u ɲɛ tuguni kan ni maaw ye kumaw cayara ka kumaw maamu ka di jamanadenw ma tiɲɛ filɛ nin ye ko galo a tɛ mɛn boli la dɛ falenkurunin de don mais a ti so o de ye tiɲɛ ye a mɛnna togo ale de bɛ bange bon n'a bangena don min na ni aw minnu bɛ yen bi Choguel ni Assimi ninnu minnu bɛ yen bi n'u ma kɔlɔlɔ sɔrɔ denw b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ donc u ka jija au lieu de dire élargir an bɛ min f'u ɲɛna u ka remembrer ka légitimer ka légaliser parce que fanga b'olu de bolo. Salim Kulubali donc n'i y'a jateminɛ n y'a fɔ i y'a avantage caman fɔ nafa bɛ se ka kɛ min ye mais Djibi Diallo y'a imposé o yɔrɔnin dɔ la k'a fɔ vraiment ale bolo o kan ka remembrer de n'i y'a jateminɛ coup d'état fana n'i y'o nalen kɔlɔlɔ caman b'a kɔfɛ en même temps mɔgɔ caman bɛ ka kule k'a fɔ ko i n'a fɔ CNT mɔgɔ bɛ mɔgɔ 121 na mais i yɛrɛ ye caman fɔ la mais u bɛna a bila fɔ 147 la i n'a fɔ ni fanga normal bɛ yen o nombre bɛ sɔrɔ cogoya min na e yɛrɛ bolo i ye avantage fɔ mais a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye tuguni ou bien e yɛrɛ bolo a bɛ 121 na u kun ka dan o ma. D'accord ale ka kuma kɔnɔ a ko n'i ye dɔ fara a kan n'i ye maa dɔw ta ka don a la ko bɛna ni makan wɛrɛ ye je pense que hali o k'i b'a remembrer fana a bɛɛ o makan kelen ye donc par fin a bɛna kɛ dɔnni dɔn koma ye i ka dɔw fara a ka fisa k'a fɔ k'i bɛ dɔ bɔ i ka dɔ wɛrɛ don yɔrɔ kɔnɔ ka jugu kojugu voilà maintenant CNT
n'u ye dɔ fara kan n'i y'a kɔlɔsi a y'a fɔ CNT kɔnɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ salaire la miliyɔn 1,200,000 de don mais n'u ka prime ni fɛn tɔ ninnu fara kan a bɛ taa fɔ 2,240,000 ni dɔɔnin na mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bon imagine toi mɔgɔ 26 min bɛ ka na fara kan n'i ye o mɔgɔ 26 a bɛɛ 2,200,000 an ka kɛ 2,200,000 ye a bɛɛ 2,200,000 kalo o ye kalo la 1,000,000 joli ye à peu près 1,52 ma fili parce que mɔgɔ 25 o ye 1,50 ye donc mɔgɔ 26 o ye 1,52 ye donc o 1,52 o kɔni o bɛ jamana sɛgɛn kojugu parce que an bɛ tɔncɛla fanga kɔnɔ non seulement an bɛ tɔncɛla fanga kɔnɔ ɲagini dɔ fana talen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ CEDEAO mɔgɔw fana fɛ donc a kɔlɔlɔ ka bon kojugu a bɛ digi jamana la donc pour moi comme a y'a fɔ cogoya min na sauf si n'i y'a sɔrɔ u b'i dɔ bɔ u ka sara la k'a kɛ 100,000 soit hali 1,1 c'est mieux sinon n'i ye a dɔ fara jama kan k'a to tan c'est budgétivore quoi a bɛ wari dun jamana kun kojugu imagine toi 1,52 kalo o kalo o bɛ se ka ekɔliso joli jɔ kalo kɔnɔ 1,52 au moins ça peut construire une école chaque mois i b'a sɔrɔ kalo o kalo 1,52 i bɛ se ka ekɔliso kelen jɔ n'i y'a ta kalo 2 i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso kelen jɔ n'i y'a mara fana san kelen kɔnɔ i bɛna se ka yɔrɔ dɔ dilan ka kɛ goudron ka taa busonna ninnu comme olu bɛ yen sira tɛ yen donc ça veut dire maaw ka dɔn k'a fɔ ko jamana yiriwali dama ko ce n'est pas la sécurité hali y'a sɔrɔ lakana bɛ ka nali alhamdulilayi transition bɛ ka baara kɛ lakana bɛ ka nali mais k'u hakili to a la kalanko la u hakili to kalanko la k'aw hakili to sirako la k'aw hakili to kɛnɛyako la donc nin wari min bɛ ka taga don CNT la 1,52 au moins kalo kɔnɔ donc u bɛ se ka nin ta ka nin don da wɛrɛ fɛ donc a bɛna jamana sɛgɛn kojugu franchement parler donc kɔlɔlɔ min b'a la ko ne ɲɛ bɛ o la o kɔni o y'o ye c'est pourquoi ne yɛrɛ kun fɛlan tɛ yɛrɛ ne kun fɛlan tɛ CNT ka élargi quoi ne kun fɛlan tɛ ka da kan a bɛ musaka min bɔ jamana kun quoi olu yɛrɛ mun bɛ yen premier ministre la fɔlɔ an bɛ don min na ko bi kalo ale yɛrɛ bɛ 1,75 de ta une seule personne je pense que avant le coup d'état le premier ministre qui était là il prenait la même chose ou bien donc normalement ni an bɛ tɔncɛla fanga kɔnɔ et si réellement faso ko don hali k'a d'a ma k'an bɛ tɔncɛla fanga kɔnɔ le premier ministre ma tɛ ka 7,75 ta kalo surtout sanction fana tilara ka kɛ e b'a la a tila ka wari kelen garder tuguni kalo en même temps a b'a la ka bɔ ka mɔgɔw wele ko soutenir la transition où est la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Mais Djibril Diallo yɔrɔ dɔ fɔ sisan e yɛrɛ y'o fɔ ko ka dɔ bɔ n'u bɛ se k'u sara kɛ i n'a fɔ 100,000 mais n'i y'a jateminɛ sisan i n'a fɔ logement attribution des logements sociaux a ko kɛra mankanko ye ka tila kɛ kurantigɛba min ale da mɔgɔ la pourquoi CNT mɔgɔ tɛ ka olu wele ka na député bulon kɔnɔ na ka se ka question poser o kunna mais est ce que ni élargissement min kɛ sisan ka dɔ fara a kan est ce que mɔgɔ tɛ sɔrɔ la mɔgɔ minnu mana fara i n'a fɔ 26 mɔgɔ tɛ sɔrɔ olu cɛma tuma bɛɛ minnu bɛ se ka mɔgɔ wele ka na assemblée kɔnɔ ka se ka question poser o kunna pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya est ce que o mɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ wa ni sisan tɔw tɛ ka se ka kɛ o mɔgɔ tɛ sɔrɔ o. Aïe, mon mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ la parce que mun na ko dɔn e bɛ nommé de o ce n'est pas suite à une élection ce n'est pas suite à des élections que tu vas venir élection monter président tɛ se ka e nommé e ka taa ko ka ministre wele ka na k'i bɛna olu ɲininka k'a problème lase olu ma quoi c'est pourquoi ceux qui sont déjà là olu tɛ ka sɔn k'a kɛ o parce que bɛɛ b'a fɛ k'i ka sɔrɔta ni garder on a vu que Issa Kaojim kun bɛ to ka mankan ci waati bɛɛ il était contre certaines choses o ye mun kɛ o ye mun k'a la o y'ale labɔ ye o ma a lamaloya justice la a tila k'a labɔ yen a tɔ mun bɛ olu y'o ye o est-ce qu'ils veulent finir comme Issa Kaojim non ils ne veulent pas finir comme Issa Kaojim donc c'est pourquoi hali ni mɔgɔ ta ka na en tant que o bɛ ka nommé en tant que o bɛ ka nommé u tɛ se ka opposer ɲɛmɔgɔ ninnu ka foyi la u tɛ se ka opposer c'est pourquoi il est temps que an ka calendrier dɔ proposer CEDEAO mɔgɔw ye calendrier mun na an bɛ se ka calendrier mun bɛ se ka sɔn CEDEAO mɔgɔw fɛ u bɛ se ka sɔn calendrier mun ma an ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka kalafili kɛ an bɛɛ ni gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ a caman ka bɔ a la c'est pourquoi o yɛrɛ o ne ka laɲini ye kosɛbɛ parce que en tant que ninnu bɛ yan ils ne sont pas des élus foyi tɛ se ka na assemblée kɔnɔ k'u bɛ se k'opposer a la o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ t'u la donc ce qui est mieux nous devrons aller aux élections donc à kalafili kɛ
donc an ka bɔ nin dɛgɛ kɔnɔna la quoi kalafili ka kɛ sɛgɛsɛgɛ ka sanction ka wuli ka bɔ yen jamana ka yɛrɛ minɛ komi i n'a fɔ waati min na a tɛ faga n'an tun bɛ sira mun kan an ka t'o sira fɛ quoi. Il faut voir, CNT est présent, il prend combien par mois? Ça vaut 20 millions par mois? Oui. Ah, 20 millions par mois. Ni moi, 35 millions. 35 millions par mois, imaginez-vous. C'est trop dans une période transitoire. Oui. C'est inacceptable quoi, voilà. C'est ça quand même quoi. 35 millions de personnes. Et les Maliens, c'est combien de millions d'habitants? 20 millions, mais on parle de 25 millions. Ah, il faut voir 20 ou 25 millions. Ni la yoro cloud cɛ hali ma baara kɛ o bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la donc franchement parler an ka maliko kɛ quoi an ka bɔ ko dɔw kɔnɔ quoi o kɔni o ne ka laɲini ye donc moi je suis contre ne bɛ CNT dɔ farala Mamadou kan ne b'a contre la et en même temps a ye mun fɔ il y a même des jeunes là-bas franchement parler ça veut dire comme u ye litigi kɛ k'a don a kɔnɔ sinon u kan ka baara kɛ cogo min na o tɛ k'a kɛ ten o tɛ k'a kɛ ten. Donc c'est qu'il y a mieux hadu bina do fara jama kan u ka maaw don maaw b'a baara dɔn hadu ma kɛ ka kɔrɔ mɛ maa mun bɛ yen ni a kalan b'u la ani a bonya b'u la ani ni maaw bɛ sɔn o la o fana o ka ɲi kosɛbɛ donc en même temps n'u bɛna CNT n'u bɛna dɔ fara jama kan fana u ka o miiri burusi kɔnɔ mɔgɔw la parce que n'i y'a kɔlɔsi assemblée mun tun bɛ yen kalafili kɛra Mali fan bɛɛ fɛ ne yɛrɛ ka commune la commune de Kalifabugu nous avions un député qui nous représentait, Kati Sekli Konala. Mais aujourd'hui, on voit quoi? On voit que c'est des gens qui ont manifesté avec le M5RFP. Moi, les M5 soutiennent nous. Les M5 ont marché doivent participer. Mais si tu vois que Mika Kumata, ce n'est pas comme si je suis contre la transition, mais Mika a Hakina il faut. Effectivement. Mais on voit que ni gouvernement fallait, ou bien ni Dobi Faracente Mamoukan, on pense que à des militaires qui sont proches d'eux, et à des militants du M5RFP. Donc ça ne doit pas être comme ça. Même on parle du côté des religieux. Même si tu verras qu'il y a un Noubinata, ceux qui ont de l'influence. Donc Noubina et la région, c'est ça qui est bien. Au cas où on est là. Pour que c'est très bien. Ça dit le mot même. Pour que on soit kati kawni bomo kawye quoi avec na koyo ka mo ka kono mo sera buso no mo fana représenter quoi parce que au luton représenter le tout assemblée qu'on a là c'est pourquoi depuis CNT Foloni Mumbe 600 depuis wati na mo tara moi j'étais un peu contre quoi parce que je n'ai pas vu que ces zones reculées ces villages là ne sont pas représentés quoi donc la prochaine fois nous na mo tara on va retourner là quoi au cas mo tara mo ça que vous le fana comment dawe donc ce que je peux dire à Kolola c'est ça à Warboda a beaucoup de donc c'était pas la peine quoi c'était vraiment pas la peine. Ok, merci beaucoup. Donc Alsa ira la sur les médias TV ga débat politique là nya fa yana to amna nyi mo fla wole kana ka question posée kuna pour que familial bi sera sur la to amna ka obela jelen to awa sigida la donc Djibril Diallo ni a jete minona sa na mboro o question ono question flana amanda mo la soni wati yere gasi ni a jete mine salmu yi chronogramme fonyera kuma fu kuma defo coup d'état ni Burkina jatemine anga coup d'état kere Burkina ka coup d'état nye mais tout dernièrement anya ulu chronogramme bo ka 3 ans de transition mo ma mais ni mo chama ni ga o ba fo ko ani Burkina ka 4 ka kekeli parce que ni a dit guerre ba on fait ça chiki sans kononton force étrangère bébé on fait anga kele ma sira ba donc nous na nous sur soudi oui Mali don o ba do kele ka ke chouamina donc faut que anga sira sans chama du ma na fo sanani sanduru mais jusqu'à présent pourquoi anga transition mo ka sira date kelimbo de 5 mois à 5 ans erebulu est-ce que amasi wakati la anga chronogramme dota kasi wodi pour que grandem mais en funa ga c'est là que le grandem nyaga nyesi malima jamana kona dum fana bisala lafia ou bien erebulu ou mo be muni la pour que jamana kona dum fana bisala lafia tu amina effectivement mais ko nyigali jara mais no te mais balmage la klendoni mi ma ne ma fo ngo do kana faraka ngo ga remember man ko mi na remember la ka légitimer li maintenant ka ira mi na jamana dimbe be jenai donc là na o jaw bi se ka ke ni ne ga proposition ni nga député ou la salle 147 problème mi kirira députation temenina mo bi saba doro le ira la ko lu de don to manye na o jaw se ka na ni ko le numbe kana fara 21 nga mais na la kla ka mawro ta ka faraka mais yero mi fo no bela jeni na so le wa
quoi que mais dɔrɔn ta ou bien wa bi wɔɔrɔ ta problème bɛ min problème t'a la maa si tɛ frustré problème bɛɛ ye intérêt ko in de ye n'i y'a ye hali kɛlɛ bɛ k'a kan ou bien minnu bɛ yen bi u bɛ préféré k'u da de tiɲɛ kan u tɛ se k'a fɔ parce que u ka sɔrɔta ye nin ko don n'i ye Kawuji min ladon bi a tɛ kuma bilen o parce que a b'a dɔn a bɔ ni bi cɛ min y'a la i y'a ye donc minnu b'a kɔnɔ fɛnɛ il faut que Assimi ka bila a kunna a ye mɔgɔ minnu don hali n'a yɛrɛ balimaw de don tiɲɛ yɛrɛ la ka bɔ décembre la le 3 décembre 2020 lisi bɔr'o de la les 5 kɛra u ka rentrée mais ka se bi ma kalo joli de don o $240,000 na ye n'i y'o kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye bi hali ni ko ko ka bɔ ka taa sigi a kana baara kɛ san 5 kɔnɔ a se ka jigin la donc u ka essayer u ka jamana lajɛ sisan u ka bɔ o yɔrɔ ninnu kɔnɔ c'est pour u bɛ se ka élargir tant qu'ils veulent mais u k'u jija dɔrɔn sɔrɔ jamana kan u k'o yɔrɔ de jateminɛ munna n ko frustration in tɛ dɔwɛrɛ ye o yɔrɔ de kɔ e yɛrɛ da tura a kuma la aw tɛ se ka jɔ mɔgɔw ma ko a ye bɔ ka transition soutenir aw yɛrɛ da falen don aw yɛrɛ da tɛgɛ bɛ tugu dibara cɛ la a tɛ se ka kɛ fili dɔ fɛnɛ bɛ fɛn na Choguel tɛ 75 millions ta a b'a ka fond de souveraineté de a ka salaire ye 4 millions de Seko ma Assimi ka 150 millions ɲɔgɔn na o de don Diaw fɛnɛ ta ye 35 millions o y'u ka fond de mais a fɛnɛ bɛ labila ɲɛ jamana walew de kan moi je pense que transition kɔnɔna la duguna tɛ foyi la parce que Mali kɔnɔ bi duguna tɛ yen Mali binna a kɛra bɛɛ ɲɛna Mali yurugu kɛnɛkanta de don kalan tiɲɛna a kɛra bɛɛ ɲɛna bon mun de bɛ ka kɛ bi k'o tɛ se ka dogo mais an bɛ min ye bi min bɛ fɔ kɛnɛ kan ni min ye tiɲɛ o tɛ kelen ye depuis coup d'état filanan a fɔra ɲɛna ko Faransi de tun bɛna banda o imposer an kan ko Moktar Wane u bɛna Sadio Assimi yɛrɛ tilala ka bɔ tuguni k'a fɔ ko non olu de tun bɛna bila ɲɔgɔn na donc il est temps que o yɔrɔ ninnu de ka dabila c'est pourquoi n y'a fɔ a binna minnu bolo olu bɛ yɔrɔ min na bi u k'u jija u k'olu caya CNT in kɔnɔ maintenant u ka kuma d'u ma a bin'u bolo cogo min na u k'o fɔ u k'a dilan u kana na an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu ka daw bɛ ka fala kɔnɔ bin tigɛ u ka kuma fɔ bi sini a b'u rattraper Malien tɛ ɲinɛ kuma kɔ donc u kana n'u ka carrière tiɲɛ o ye kelen u kana n'u ka Maliendenya yɛrɛ tiɲɛ minnu y'a tiɲɛ ka ban n'u dɔnnen don a kɔrɔbalen minnu bɛ yen n b'u ta u tɔgɔ ma yɛrɛ Marimaca ni Gasama ninnu ni Jarasuba ninnu u ka kuma d'u ma Mali binna olu de ɲɛna sécurité éducation a n'a santé a fɛn bɛɛ Buwe ma tiɲɛni foyi kɛ Ibeka ma tiɲɛni foyi kɛ yan olu tɛ min kalama Choguel bɛ k'a fɔ cogo min na bi primature kɔnɔ olu fana CNT la tɔgɔ la olu kan ka bɔ k'a bɛɛ lawalanga ye anw k'a faamu maintenant an k'u to k'a dilan an b'a dilan u nɔfɛ olu de bɛ yen ni kɔlɔlɔ min b'a la bi olu de y'a tiɲɛ olu b'a kɔlɔlɔ ta mais u kana to an ka génération k'a ta maintenant ni bɔra o yɔrɔ la prolongation côté o bɛɛ ye o yɔrɔ de ye fɔlɔ ye mun ye Mali ko kɛra a kɛra yɛlɛko ye ni mun k'a kɛra yɛlɛko ye coup d'état yɛrɛ min kɛra coup d'état kɛra cogo min na fɔlɔ o ye yɛlɛko ye parce que mɔgɔw fagara yanni coup d'état cɛ mais coup d'état fagali hali coup d'état kɛra hali sɛ ma faga effectivement coup d'état kɛra mɔgɔ minnu yɔrɔ la olu ka kabinɛw dayɛlɛ la olu ka olu nɔfɛ mɔgɔ minnu tun bɛ yen ni olu yɛrɛ kun ye mugu ci M5 na ni min tɛ diɲɛ maa yɛlɛma lafiya la i b'a sɔrɔ o yɛrɛ bɛ fanga nɔfɛ bi maliyɛnw ɲɛna tuguni donc ni jamana b'o cogo la mɔgɔ bɛ se ka don fɔ o bɔdon na fanga bɛ min bolo fo peut-être ni jɛkulu wɛrɛ sɔrɔla minnu fana ye fanga sɔrɔ ka n'a bin kɛ a bɛ k'o de sinon anw t'a bila anw de b'a wari sɔrɔ anw de b'a voyagew kɛ anw de b'a fini ɲɛnamaw don anw de ka denbaya b'a lafiya la kalan bɛ ka kɛ Bamakɔ yan ka ban olu ma daminɛ bi depuis 2012 fo bi ɔkɔli dɔw ma dayɛlɛ centre ni nord la mais maliyɛnw b'u Bamakɔ b'u ka kalan na bɛɛ y'a ye embargo kɔni kuma tɛ f'olu ta la olu bɛɛ datugulen don san joli mais a fɔra don min na ko embargo binna Mali kan i ye boulevard kɛ cogo ye bɛɛ bɔra parce que o don a sera Mali ma c'est pour que an yɛrɛ jɛlen don sanfɛla in kɔ ka ban déjà ni sɔrɔsi minnu bɛ fanga la bi n'olu y'o dɔn ye o dɔn u bɛ ka fɛn min fɛnɛ kɛ bi o b'a anw caman nafa o ye jumɛn ye parce que fɛn tun bɛ digi ne la an balimaw n'an den minnu donna sɔrɔsiya la u bɛ ka bi ko limɔgɔ n'o bɛ ka laksa n'u bɛ ka taa u fɛrɛ ma o la ni jamanadenw delen don n'a ye ka ban donc alhamdulilayi hali u bɛ se ka san mugan k'o la o. mais est ce que a ma se u ka wagati fɔ wa k'a préciser. wagati fɔ ye bɛ sɔrɔ mun fɛ n'a y'a sɔrɔ dilancogo yɛrɛ ɲɛ b'i kɔnɔ fɔlɔ maliyɛn jumɛn bɛ se k'a fɔ ko an filɛ yɔrɔ min na bi min an se yan date dɔ la a fɔra ko ka ɲinɛ k'o bɛɛ kɔ ka na se hali CNT yɛrɛ ma an b'o kuma min na yan bi n'a y'a sɔrɔ dilancogo bɛ sen na a bɛ dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na fɔlɔ
parce que olu de kan k'a fɔ normalement a bɛɛ kan ka kɛ min ye a fɔra ko maa 100 ani 21 min b'a kɔnɔ kelen de tun tɛ a maa 20 100 ni 20 tɔ bɛ jɛra ni charte kura ye ɔ kɔrɔ ye jumɛn donc depuis yen kɔni b'a dɔn jamana mais o jamana kelen kɔnɔ fɛnɛ a bɛ ka fɔ dɔw ma ko fasoden jugu a bɛ ka fɔ dɔw ma ko fasoden ɲuman jamanadenw ka bɛnkan tɛ kelen ye u kungilenna tɛ kelen ye mais CNT mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kungilenna ye kelen ye o de la min ma n ko o y'a yɛlɛkuma yɔrɔ ye mais n'i dun ye CNT ta n'u ye marifa ta jamanadenw kama k'an faga olu b'a kɔnɔ M5 mɔgɔw m'u ci olu minnu ka mɔgɔw la pour que bi ka se olu mɔgɔw b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen n'olu yɛrɛ m'u ci M5 mɔgɔw la olu mɔgɔw fɛnɛ b'a kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ yen bɛɛ kama mais olu bɛ se ka kɛ cogo di k'olu bɛɛ ka tila ka taa bɛn kan kelen ma k'o ye jamana ko ye donc jamana ko tɛ. Donc n'u b'a kɛ jamana ko ye o bɛ dépend u ka ta u y'a fɔ cogo min na surasi minnu bɛ ta u ta kun ye min u k'o fɔ mɔgɔw ɲɛ minnu b'a kɔnɔ ye ka ban déjà an k'olu bɛɛ ɲini k'o dɔn maintenant a fɔra ko k'a ta jɛkulu la cogo min na u kan ka ta mɔgɔ bɛ jɔnni na bi est-ce que Mali mɔgɔ bɛ minnu bɛ surasiya kalan de dɔn wa minnu bɛ géopolitique dɔn wa minnu bɛ éducation dɔn minnu bɛ santé dɔn minnu bɛ gouvernance yɛrɛ dɔn an mɔgɔw b'olu de la bi donc o mɔgɔw bɛ jɛkulu minnu na a ye na n'olu ka CV Asimi b'a sigi tuguni a b'a walanga a ye 121 ta foyi ma bɔ a la a ye coup d'état kɛ ko 2 foyi ma bɔ a la a ye charte décidé a dira Choguel ma bɛɛ y'i ban a la yan ANR Assise nationale de Choguel ma bɛɛ y'i ban a la mais a seginna Asimi bolo a kɛra a filɛ ka 120 personnes sur 121 o filɛ ka na approuvé donc qu'est-ce qui l'empêche maintenant k'a fɔ bi hali CNT mɔgɔw bɔ à partir d'aujourd'hui kalo kura Mali bɛnw bɛ degun na bɛɛ bɛ 40,000 wa bɛɛ bɛ 60,000 de ta wa n bɛna kɛ 500 personnes ye parce que maliyɛn mago bɛ bi ka tiɲɛ de dɔn donc ni bɛɛ nana bulonba kɔnɔ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ an b'a ta ɲɛmɔgɔ kunda donc ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bɛɛ ka na n'i ka prévu ye a ka ta ka bila a kɔnɔ maintenant bɛɛ bɛ jamana de kama donc 100,000 min bɛ d'i ma o 70,000 min bɛ d'i ma wa chaque mois i ka kɛwale comme vidéo ka d'an bɛɛ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na vidéo ka di leader bɛɛ bi donc hali n'i bɛ taa gerebu dɔ de fɛ yen donc don tɛ dɛ hali n'i b'i jɔ sirada la ka 100 di dɔw ma i b'a fɔ ko an bɛ bi donc an bɛ o de kama o si tɛ mɔgɔ si tɛ ala kama dɛ Mali ko maliyɛn ko la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ala kama dɛ k'e bɛ jɔyɔrɔ dɔ la k'e bɛ ala kama hali Asimi t'a la a ma diyagoya ka na coup d'état kɛ dɛ wa coup d'état kelen fana a ye bandaw gɛn ka bɔ yen ka tila k'i sigi yen ale kelen tɛ sɔrɔsi ye généraux bɛ yen dugumamɔgɔw b'a la donc Choguel min ye nin bɛɛ fɔ o tilala ka jɛn ni a ye bi k'i sigi primature la mais M5 ka kɛlɛ wagati 20 postes ministériels de la M5 ma i bɛ ka fɛ an y'an b'a la donc o de y'a permettre kɛlɛ in sera ka sankɔrɔta parce que ni maliyɛn banna nafa la i b'a dɔn k'a bɛ ɲɛsin Mali ma mais tant que nafa ko de bilalen bɛ ɲɛ ma an k'a bila an kunna an tɛ se ka don fɔ bi don fɔli ye peut-être kɛlɛ kura lawuli de ye mais an kɔni bɛ yɔrɔ la bi marifa de bɛ fanga la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye marifa bɛ fanga la ko mɛ bɛ sini n tɛ sini na o sago b'a yɛrɛ la sinon marifa de bɛ sagi bi dɛ bon marifa kelen min bɛ yen bi u ye chance dɔ sɔrɔ u ye wale dɔw kɛ maliyɛnw dar'u la wale min kama n'o ye Faransi ko ye n bɛ min f'i ɲɛna Tara maliyɛn tɛ yen ne kɔni t'a dɔn Faransi ka di min ye fo ne tɛ halala ye sinon maa mun ye kɛ jɔn ye o tigilamɔgɔ bɛ e kan hali bi donc hali e ka pour que kuma cɛ ɲɛ hali kunu an ka kurantigɛ pour que ministre ka na fɔ an kana foyi faamuya a la a fɔ français de la a dabɔlen don a kama san 30 minnu bɛ fɔ ou bien san 60 minnu bɛ fɔ k'a kɛra fili kɔnɔ c'est parce que kuma tɛ ɲɛfɔ maliyɛn ye maliyɛn k'a faamu o bɛɛ sɔrɔla minnu fɛ o ye français ka langage ye Faransi mandaw ye mais hali bi an ka journal officiel bɛ k'o la Faransi mandaw ye hali sini ni déclaration baw bɛ kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ o bɛ kɛ français la donc il est temps an k'o fɛnɛ kɛ sɛbɛ an ka bɔ kuma kɔnɔ ka na wale kɔnɔ wale ye jumɛn ye sarti ko bɛnna ka nin kɛ maintenant minnu salo k'a fɔ san 5 san 20 san kalo 6 dɔw bɛ bɔ ka kule yan dɔw b'u da de an bɛ taa min na o kɔfɛ o tɛ ɲuman ye moi je le dis clairement parce que misali a kan ka hakilima a kan k'i sɔn faamuyali la 2010 ye ne sɔrɔ Côte d'Ivoire moi je savais très bien Côte d'Ivoire problème a sɔrɔla min fɛ les gens n'ont pas compris les gens parce que Babo nana minɛ ten de Babo ka denmisɛnninw de y'a kɛ sisan ko jula fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ye Alasani kanubaga ye k'a sɔrɔ Alasani ko kun ka guwa dɔɔni ni sini kɛra ye mais u nana kɛ julako ye par fin a kɛra julaw ni bushmani ye a nana guerre civile la a nana tiɲɛni na bon bi an b'o kuma minnu na chaque fois faseli jugu bien transition 100 ans transition 10 ans a ye taa n'a ye a kana taa n'a ye a laban tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ni tiɲɛniba tɛ o mun bɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la n balimakɛ ye min fɔ climat
sociali mi apaiser ni tiɲɛ dɔrɔn de ni maa mugan ni wɔɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'i y'a ta bi mɔgɔ tan bɛ di ko k'a ta Mali la bi i b'a bɔ k'a jɔ dɔ b'i jɔ de ko tiɲɛ la jara ye kuma nɛmɛ i bɛ se k'a kɛ mais n'o bɛ kɛ Mali la problème bɛ min Assimi kelen filɛ mun sera ka fɔ a ma foyi parce que munna ni général Musa de kun don min ka anniversaire fêtera yan n'o de kun ye coup d'état in kɛ yan sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ sara parce qu'on n'allait pas accepter mais munna an y'ale ta accepter parce que an y'a ye min bɛ ka fɔ tɛ dɛ a ye min kɛ o ye tiɲɛ ye wa a ma ye tiɲɛni yɔrɔ la mais a ye tiɲɛnikɛlaw mabɔ Mali la sa ɲumankɛla ka ca ni ɲumankɛla cayara bi sisan tiɲɛni bɛ dɔgɔya mais on voit que toujours on est en train de faire IBK sans IBK o kɔrɔ ye jumɛn IBK ka wale kɔnɔ a recrutement kelenw logements sociaux ko ninnu ka fara a CNT élargissement ni fɛn ninnu c'est comme toujours les mauvaises pratiques o de la an y'a fɔ an ma don M5 kɛlɛ la IBK juguya la an ma don a la ko parce que an bɛ fɛ ka poste dɔ ɲini k'an bɛna kule mais anw donna la ko degun de bɛ ka se Mali ma Ala barika la Mali ye fɛn bɛɛ kɛ anw ye a y'an kalan 150 k'an kalan 300 la rigueur wa ni ministre denw an tun b'u dan classe kɔnɔ mais malfaçon min y'o kɛ e ɲɛ e ka diplôme sɔrɔ la ka muso furu ka denw sɔrɔ e bɛ baara dɔ la hali n'i b'i ka dayirimɛ sɔrɔ la o jamana kelen n'e tilala ka o wale kelen kumaniya i maliyɛn ɲɔgɔn ma donc ça veut dire que i ma Mali dɔn wa i m'a ladɔn donc an ka jateminɛ janyani tɛ problème ye ani diɲɛmɔgɔ bɛɛ n'i y'a ka diyagoya ye mais n'a y'a sɔrɔ degun ye n'a bɛ kɛ an k'an jija degun ka se bɛɛ ma a kana dan population lambda la k'a tɔ to parce que hali ni malo bɔrɛ kɛra 500 ye bi moi je pense que CNT mɔgɔw bɛ se k'a san ka tila ka ni tulu bilon kɛra 20,000 ye ko san ka fara k'a tɛ foyi tiɲɛ mais e bɛ cɛ joli dɔ bi hali ni malo bɔrɛ kɛra 10,000 ye k'u tɛ sigi kɔngɔ la. Ok. Salim, n'i y'a jateminɛ sisan i da maga chronogramme na dɔn an bɛ an ka jamukan laban ni o chronogramme kelen ye e yɛrɛ bolo o kan ka mun de kɛ parce que n'i y'a jateminɛ n ye Burukina ta fɔ mais mɔgɔw b'a fɔ Burukina ni Mali fangasugu kelen tɛ guerre de tun b'an fɛ yan san 8 san 9 fo ka se san caman ma mɔgɔw ko force étrangère min nana dɛmɛ u ma se ka foyi kɛ donc ninnu nana coup d'état la genre u yɛrɛ bolo baaraw taabolo ka ɲi n'i ye dɔw yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ Djibril Diallo yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na hali ni ninnu ye san 100 kɛ n'u bɛ ka baara kɛ ka ban a ka di dɔw ye mais e bolo a ma se wagati an ka chronogramme ta gɛrɛntɛ min ɲɛsilen don Mali ma CEDEAO fɛ est ce que ni chronogramme ni fɛnw na est ce que dɔ tɛ se ka b'o la ou bien e yɛrɛ bolo an kan ka mun de kɛ pour que ka se ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ. D'accord, et force étrangère ko kuma fɔ c'est-à-dire la France ani Takuba c'est-à-dire n'o ye France ni a kɛrɛfɛ jamana dɔw ye donc comme bɛɛ b'a dɔn u bɛ a mɛnna donc mais faut de marquer ko ina fo ma ɲɛnabɔ maintenant an ye o ko bɛ taga an ka ɲɛmɔgɔ fana ye labila di u ma et en même temps on voit que an ka kɛlɛkɛcɛdenw u b'a la ka se sɔrɔ kɛnɛ kan donc c'est le lieu pour moi k'an ka ɲɛmɔgɔ fo o la ka Assimi Goïta fo la ka da kan jamana o jamana ni lakana ma sabati a kɔnɔ o jamana o tɛ taa ɲɛ donc u bɛ sira mun kan lakana taabolo fɛ halisa k'u cɛ sira la u se ko ye mun ye u k'o kɛ walasa jamana ni mankan bɛ se ka ban cogoya min na donc maintenant mun ye camancɛla fanga kundala ye yɔrɔ komi i b'a dɔn décembre kalo la sigikafɔba dɔ kɛra n'an k'a ma ko assise nationale de la refondation de l'état donc o sigikafɔ banni an ka ɲɛmɔgɔ bɔra ni chronogramme ye donc o y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ kɔnɔna la ko maa fanba yɛrɛ k'a fɔ ko u ka taa n'a a ye ni transition ye ko a dɔ fara transition kundala kan k'a daminɛ kalo 6 fo ka se san 5 ma donc u taara ka taga o chronogramme proposé CEDEAO ye c'était le 31 décembre parce que a seli fana banna décembre kɔnɔna la donc on a vu que après u y'a négocier u nana 4 ans na donc u jɔra yen la CEDEAO a fait quoi avec les moyens u ye jamana sanctionné u ye ɲagini ta ka jamana sɛgɛrɛ donc ɲagini mun taga bɛɛ b'a dɔn jamana ka wari mun bɛ BCEAO la o bloqué la frontière datugula ani ɲagini wɛrɛw donc a ɲagini ninnu a si kɔlɔntan tɛ quoi donc ce qui est mieux o kɛlen bɛ ka délai mun proposer ni o ye kalo 6 fo ka se san 5 ma o ka jan ne bolo quoi o ka jan ne bolo
parce que n'i y'a kɔlɔsi n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko san 5 o bɛ di fanga ma fanga min ni kala filila k'a sigi mais ka fanga bɔsi ka na i sigi ko ka san 5 di e ma CEDEAO kɔnɔna la CEDEAO ɲɛmɔgɔ tɛ se ka sɔn o ma cogo si la san 5 ka ca san 5 ye mandat ye n'i ye san 4 ta fana k'a lajɛ san 4 fana ye mandat ye donc komi jamana ɲakilen don déjà an yɛrɛ ɲɛ b'a kɔlɔlɔw la feerefɛnw da gɛlɛyara dɔw yɛrɛ ka baara bi ka lanɔgɔ a fɛ parce que n'i y'a kɔlɔsi i b'a ye k'a fɔ ko ciment da gɛlɛyara bon ciment da gɛlɛyalen yɔrɔ o kɔni caman b'i ka chantier jɔ effectivement bon ni chantier jɔra maçon mun bɛ yen manœuvre mun bɛ yen dresserla mun bɛ yen plombier mun bɛ yen carreleur mun bɛ yen olu bɛ mun sɔrɔ bɛɛ ka baara bɛ jɔ fɔlɔ baara bɛ jɔ u tɛ fɛn sɔrɔ ni dun y'a kɔlɔsi duguba kɔnɔna ninnu na mɔgɔ fanba ye o bololabaarakɛla ninnu de ye donc maaw sɛgɛnlen don hali n'i y'a kɔlɔsi chauffeur mun kan ka minɛnw ta ka bɔ Côte d'Ivoire port la ani ka minɛnw ta ka bɔ Dakar port la ka na n'u ye Mali kɔnɔ u bɛɛ ka baarako gɛlɛyalen don effectivement c'est pareil pour certains commerçants donc ɲagini kɔlɔntan tɛ quoi donc ne kɔni ne ka laɲini ye mun ye halisa u ni CEDEAO mɔgɔw k'a sigi ka fɔ continuer comme tout récemment Goodluck Jonathan yɛrɛ bɔra yan ne fɛ ni ma fili a kun na ni kalo 12 de ye ni ma fili voilà en même temps avant cela Algérie tun ye kalo 16 de proposé donc u ka nin fila dɔ lajɛ u ka san 1 ta wali kelen Algérie ka proposition kalo 12 san 1 ani kalo 4 donc u ka lajɛ ka o dɔ ta donc an ka ɲagini ninnu ka wuli baara ka kɛ an ka kalafili kɛ président kura ka sigi jamana ka sira ta donc o kɔni o ne ka laɲini ye o ne ka proposition fana ye direko la san 5 ka ca walasa u ka sigi ka fɔ continuer ka fɔ ka bɛn sɔrɔ degun bɛ jamana kan a ka ta ka bɔ jamana kan parce que on sait que olu t'a senti quelqu'un qui a 75 millions fonds de souveraineté mais ça c'est plus d'1 million par mois plus de 2 millions par mois hein alors qu'il y a des gens même 100 000 francs à tout bol kalo la donc ce qui fait que vraiment et puis c'est vraiment inacceptable mais malgré ce qui est étonnant ni ɲagini ninnu bɛɛ kɔfɛ jamanadenw ko k'u b'u fɛ jamanaden fanba ko k'olu bɛ camancɛla fanga fɛ donc c'est bien en même temps olu dɛmɛ fana ka kan parce que en réalité baara fana b'a la ka kɛ baara b'a la ka kɛ bɛɛ b'o dɔn ni mɔgɔ ko camancɛla fanga t'a la ka baara ni mɔgɔ ko tɛ ko camancɛla fanga t'a la ka baara kɛ i ma tiɲɛ fɔ e kɔni ye kuma dɔ de fɔ mais e ma tiɲɛ fɔ baara b'a la ka kɛ yɛrɛ de bɛɛ ka laɲini lakana mun ye lakana b'a la ka sabati donc u kanulen don mais u kana u to o kanu kɔnɔ ka sira dɔw ta sira mun bɛ taa an bila fɛn wɛrɛ kɔnɔ fili kɔnɔ ou bien k'an bila gɛrɛntɛ wɛrɛ kɔnɔ k'an bila gɛrɛntɛ wɛrɛ kɔnɔ quoi u kana s'o ma donc u k'u miiri jamanadenw na ka dɔn k'a fɔ u fɛlen don ka taa sigi ka fɔ continuer ka délai ɲɛnama dɔ sɔrɔ sira mɔgɔ sa sɔrɔ mun ma donc ɲagini mun bɛ yen o ɲagini ninnu ka wuli parce que parfois on voit même aussi que on essaie de tromper les gens parfois on ne donne pas les informations qu'il faut avec les vidéomans fɛn bɛɛ bɛ ka fɔ hali il y a eu des moments a kun fɔra ko Mali ka wari kirira ka ban bon maliyɛn den n'i y'o fɔ an ɲɛna parce que jamana nin kɔnɔ maa fanba maa mun bɛ yen ko a bɛ se ka sigi ka réfléchir c'est-à-dire maa mun taara école la ka kalan kɛ ka tila kalan na ka se k'a fɔ ko a bɛ se ka analyse kɛ k'a yɛrɛ bɔ a kɔnɔ mɔgɔ man ca donc ni dɔ bɔra ka vidéo kɛ k'a fɔ ko nin bɛ senna dɔrɔn a bɛɛ bɛ tigɛ fɔ effectivement k'a sɔrɔ en réalité maaw bɛ yen mun b'a dɔn k'a fɔ ko nin ti tiɲɛ mais maa fanba tɛ o dɔn quoi maa fanba tɛ tiɲɛ ni nkalon bolo ɲɔgɔn tuguni quoi parce que vidéo ninnu cayara en même temps maa mun bɛ fanga na kumaw cayara kumaw bɛ fɔ kuma mun bɛ yen ni o b'a to halisa mɔgɔw ka tugu u nɔfɛ u ka hakilinaw kɔ même si en réalité parfois sur le terrain on ne voit pas des résultats parce qu'on voit que résultats bɛ yɔrɔ mun na o ye fɛngɛ o ye sécurité de ye donc ni sécurité kɔni bɔra la ne taara résultat bɛ yɔrɔ mun na kujɛ wɛrɛ mun na parce que CEDEAO ye sanction ta enseignants ka grève b'a ma sinon crise secondaire ninnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka IBK ka fanga bin o crise kelen o tun bɛ sen na donc pour moi c'est le moment même pour eux ka sigi ka fɔ kɛ ni enseignants ye sani CEDEAO mɔgɔw k'u ka ɲagini wuli walasa ni o ɲagini wulila dɔrɔn enseignants ka olu fana kana continuer n'u ka fɛn tuguni voilà olu kana continuer n'u ka grève ye mais je vois que o si t'a la ka kɛ ce qu'on fait, on fait des choses qui peuvent les protéger, c'est les moyens.
et puis pour qu'ils puissent profiter de la situation. Ok. Donc vraiment, au Sabali, on essaie d'avoir un bien. Donc, chronogramme, il y a un proposé. C'est là où on va sur le mouvement. Donc, en tant que l'élection, à la plus de donc, président Prakana, c'est là où on a la Kana Sabati, la Moura Sabati, donc Kana Sabati, parce que le développement n'est pas seulement sécuritaire. Mais nous, tout le monde devant là. Santé, éducation, infrastructure routière. Donc, on a une quoi. Sinon, moi, c'est nous, vraiment. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Et Djibril Diallo, watina kechuga kama donc amina sega bitay ya fin chama fois donc sona na bo émission on folika ou bien kwa la man mi bulu ka nyesi ala jabo ma soni do reche tem wara natuni pachita la vraiment balmage mi fo ma son dila mais mi fo mali dongo made si tu yero mi fo dile doni dongo mangole do uga fo ale kalo woro sakulu betaka ko ba election nu takara ni fanga kele masaka sécurité ga ngeto ami sigi korona no lu fere juta fanga jafe ni o fo mesigaka occupation ko fe kile woro barkan tere opération cerveau ni fama bora fo kirandala donc olu be kalo joli surtout a farako irisi ou bien nga farwa ni lu fere uta fanga jafe ame santange tanga so sécurité manade de modla mo donné donc mandu ubu di wa mali bla fembe mali ga bla fembe ni mali bla fembe atite ta kera atara kala kana donc chance ba si mbulu asibe mo keme bulu mandela nu san keme san sam gon wolo bla ga so la kala bo mali mara donc we kaso e mais mi chance so kana dollar blanc kataka kakla kana donc je pense que pour les Maliens même niveau malien il y a nous gata baga mo rema ou baga werema ya folo anga justice corruption ko mauvaise gouvernance ni flikirala mais fanga krepente fanga krefe mo nga mo ba ko mo ta ko malien dembe ki nyeshi o ma iko a nyeshi farsi ma to donc we nga kuma la bay ok donc malien bela jeli ko mali oka ka MCR page ma be so aizo mo ko pour tous pour un peu ok merci Salim oui il y a fulga laba ka nyesi ala jabo ma sona ka bo débat kono d'accord tout d'abord nga khalabani et jokona la mi wole la malien duma an ka jaman kanu an ka ke mali fe an ka mali kanu an ka nyina an ka barake jamana na katanye jamana kanye ta abike an kama donc be ka ke faso de mai ko jaman bike an fe ko nyemo no bala mais afamba ye an yɛrɛ damaw de ye ɲɛmɔgɔ t'a dɔw yɛrɛ kalama yɛrɛ quelqu'un qui sort sur le goudron a vu sachet fil soit dans sa frappe le goudron kan ou a bila fossé kɔnɔ la est-ce que o ɲɛmɔgɔ n'o ye non tɛ ɲɛmɔgɔ donc il faut que changement a daminɛ a ka fɔlɔ jamanadenw yɛrɛ la aw ka nin hakilina ka ɲi a b'a to maa caman bɛ se ka na ka na i ka hakilina fɔ i ka se ka lakodɔn fana donc n'i y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛ lamɛnni fana kɛ fana hakilina mun bɛ fɔ a dɔw ka ɲi n'u y'u ta ka baara kɛ n'a ye donc a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ u bolo donc ka DMS TV fo kosɛbɛ émission nin sigila sen kan ka tila ka Modibo Ɲare ka Tarawele Garantigibugu ka segin ka fo ka tila ka an ka tɔn Jeune Chambre International Kalaban JCI Kalaban ka tɔndenw fo ka n ka président fana fo n'o ye Musa Kulibali ye donc o ne ka fo laban ka émission kɔnɔna la donc n y'a fɔ a ɲɛna bi mɔgɔ welelen fɔlɔ o tun ye Djibril Diallo ni bɛɛ b'a wele ko Diallo Jeri ale ye association Empire 16 d'or président ye ani mɔgɔ filanan tun ye Salim Kulubali secrétaire général de la GCI de la GCI de Kalaban donc mɔgɔ filanan welelen tun y'a ye donc an y'o wele ka na ka se ka question minnu poser o kunna faamuyali sera ka sɔrɔ la an minnu fana bɛ k'an layɛ nin wagati in na an b'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na a k'an ka bɔlɔlɔ siraw caman suit a ka partager fana i n'a fɔ Facebook DMS TV ani YouTube DMS TV o kun ye pour que i mana kɛ Mali faw fana ou bien i bɛ jamana kɔfɛ i ka se ka information sɔrɔ i ka se ka kunnafoni sɔrɔ i faso kan o de fana ye anw sigi kun ye k'a fɔ a ɲɛna Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ